बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आपने कुछ अर्सा पहले अगर आप गौर करें तो लाहौर में, कराची में तो खैर बे इंतहा, रावलपिंडी में भी बे इंतहा, इस्लामाबाद में कुछ काम, पेशावर के अंदर बे इंतहा आपको दीवारों के ऊपर आमलीन के इश्तहारात मिलते थे और उसमें ख़ास तौर पे लफ्ज़ जो है वो बंगाली बाबे का जिक्र ज़रूर किया जाता था। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये कि उसके साथ टेलीफोन नंबर भी लिखे होते थे कि आप यहाँ कॉल करें, एड्रेस भी लिखे होते थे अक्सर। लेकिन ये मामला कुछ, जिसे वॉल चॉकिंग कहते हैं, ये मामला कुछ अरसे के बाद कुछ कम होता हुआ नज़र आया जब सोशल मीडिया ने ज़्यादा ताकत पकड़नी शुरू की। अब वो तमाम आमलीन जो हैं वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देने लग गए। अभी रिसेंटली फेसबुक के ऊपर मैंने बहुत से ऐसे आमलीन के एडवर्टिज़मेंट्स देखे, उनके प्रोफाइल्स आए जिन्होंने गारंटी के तौर पे लिखा हुआ था कि जनाब ये हमारा टेलीफोन नंबर है, आप हमें काम बताएं। काम, अच्छा, अब ये जुमला बड़ा खूबसूरत नहीं, तंज कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुनने वाला था या पढ़ने वाला था। लिखा हुआ था जायज़ या नाजायज़ दोनों काम करवाने की गारंटी है, ये मेरा नाम है और ये टेलीफोन नंबर है। और कई दफ़ा जो टेलीफोन नंबर है वो तकरीबन जितने भी हमारे यहाँ मोबाइल के टेलीफोन नंबर्स के कंपनियां हैं, तमाम के नंबर जो हैं उनके पास मौजूद होते थे। मैंने बहुत लोगों को कोशिश की करने की, लेकिन इत्तफ़ाक़ ऐसा होता है कि उनमें से कोई भी या तो फ़ोन उठाता नहीं है या फ़ोन बंद होते हैं। लेकिन आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये जितने भी आमलीन हैं, आमलीन कहें या जो भी कहें इनको, ये लोग जो हैं ये जो इतनी जल्दी का वादा करते हैं कि दावा जो करते हैं इतनी जल्दी का, क्या ये वाकई दावे सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं? हमारे साथ इंतहाई मोहतरम उज़्मा शाह साहिबा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। से हमें ज्वाइन किया है अली ज़ैदी ने। अली ज़ैदी, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं अली ज़ैदी? सब ठीक, शुक्र। और जनाब हमारे साथ कारी शफीक भाई हैं। कारी भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? और जनाब दाऊद जी, दाऊद अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से दाऊद भाई? आप सबकी इजाज़त से पहले उज़्मा शाह से इजाज़त से बात कर ली जाए। उज़्मा शाह, ये जो बंगाली बाबे वाला एक मैंने मिसाल दी है जिस पे कि जादूगर या आमलीन जो कहते हैं वो दावे करते हैं, इन दावों का वाकई हकीकत से कितना ताल्लुक होता है? ये बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दावे के साथ जब तक दलील ना हो तब तक दावे का मजा नहीं आता। तो आमलीन के बारे में तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन अगर कोई आलिम ये कहे कि मैं मतलब कि दुआ के जरिए अगर आपका अल्लाह पाक के साथ कोई कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, इसका तो दावा कोई आलिम नहीं कर सकता कि मेरी कम्युनिकेशन होती है अल्लाह से। इसका दावा तो बिल्कुल ही नहीं को कर सकता। देखिए, मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज है। मेडिटेशन एक अलग चीज है, बिल्कुल वो तवज्जो है, लेकिन दावा करना, आप कह रही हैं आमलीन तो दावा शायद करे, आलिम जो है वो दावा, आलिम तो वो आलिम हो ही नहीं सकता जो ये दावा करे कि मेरी कम्युनिकेशन है। तो मतलब हम, यही मैं आपको कह रही हूँ ना कि आलिम तो दावा नहीं करता लेकिन आमिल दावा करते हैं। लेकिन आलिम जब मसल्ला इबादत बिछा के बैठ जाता है वो दुआ कर सकता है। यही तो मैं मेरा अगला जो लफ्ज़ था वो यही था कि जब आप मसल्ला इबादत बिछा के बैठ जाते हैं और आप अपने अल्लाह पाक से गुफ्तगू करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। वो मिसाल ये है कि जब डॉक्टर कहता है, या मतलब हमने ये सुना है हमारी बॉडी का हिस्सा है 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी पर है, तो पानी पीना चाहिए, पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पानी हमारे लिए, हमारे ओवरऑल सबके लिए अच्छा है, ठीक है, हमारी सेहत के लिए। लेकिन जब आप उसी पानी को घटाघट पी जाएंगे तो वो पानी आपका स्टोर हो जाएगा, उससे आपको वाटर रिटेंशन हो जाती है, उससे आपको ब्लड प्रेशर की मिसाल, उससे आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यही मसला है आलिम का और आमिल का। ये मिसाल आपने गलत दी है, ऐसा नहीं होता। ये आलिम का और आमिल का मिसाल, ये पहले तो मिसाल से रजू कर लें। ये मिसाल मेडिकली क्योंकि ठीक नहीं है कि घटाघट पानी पी लें तो उससे रिटेंशन वाटर की हो जाएगी। वो किडनीज वाली बात है, रिटेंशन होना जो है वो किडनी से एसोसिएटेड है, ज्यादा पानी पीने से नहीं। तो वो गलत पैगाम जाता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो जो वादा करते हैं, जो सुन्नत तरीका है वो आपने 3 घूंट में पानी पीना है, ठीक है। मैं आप मेरी अब बात थोड़ी सी सुन ले, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। जी। तो यही तरीका है आलिम और आमिल के दरमियान फर्क ही है। तो ये झूठे दावे करते हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वो लोग बहुत से, वो जो 7 दिन के वादे उन्होंने किए होते हैं वो लोगों के पूरे तो हो जाते हैं।
3 दिन में ऐसा होगा जी, यही तो काला जादू से ऐसे ही होता है ना। आप जब ये वो काला हो या सफेद हो ये बहस नहीं है, वो जो दावा है वो तो पूरा हो जाता है ना जी। बहुत कम दावा ऐसा पूरा होता है, अगर हर किसी का दावा पूरा नहीं होता। यही तो मैं वो कह रही हूँ ना कि सच और झूठ में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। हर अमल करने में और हर काम जो भी कोई करता है उस करने में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? मिसाल दें कि पानी अगर आप आराम से पियोगे तो वो आपकी किडनी को, आपके जिस्म को फ्रेश करेगा। अगर आप घटाघट पी जाओगे तो वो आपकी वाटर रिटेंशन बन जाएगी। अब वो पानी ना करें ये मिसाल आप उस्मा, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ये मिसाल क्योंकि मुनासिब नहीं है कि घटाघट पीने में और वो रिटेंशन हो जाएगी, ये मिसाल मुनासिब नहीं है देनी, टेक्निकली गलत है। तो इसका ब्लेम आप क्यों लेना चाहती हैं? इस मिसाल को छोड़ दें, आप कोई और मिसाल सोचिएगा। दाऊद भाई आपकी तरफ ये जो 7 दिन का वादा होता है, जल्दी काम हो जाएगा, 3 दिन का हो जाता है, और ये इतना ऑथेंटिक, और ऑथेंटिक तो नहीं कहना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट वादा होता है कि उन्होंने टेलीफोन नंबर भी दिया होता है और ये भी कहा होता है कि पैसे जो हैं वो काम के बाद लिए जाएंगे। तो ये काम तो फिर होता होगा ना। देखें यहाँ पे 2 चीज़ों को मैं अगर देखूँ, मैं उस बंदे की तरफ नहीं जाऊँगा कि जो ये दावा करता है, या उस बात की तरफ नहीं जाऊँगा जिन्होंने फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तशहीर की हुई है। मैं बात करूँगा काम की। अच्छा, देखिए अगर काम हो रहा है, लोग जा रहे हैं, तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते। तो काम हो रहा है, काम तो हो रहा है। और जो दावे करते हैं उनके अक्सर दावे सच भी साबित होते हैं। अब बात यह है कि जो काम हो रहा है, काम करता कौन है? अगर तो काम अल्लाह करते हैं और करते भी अल्लाह ही हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं करते, तो फिर तो इस बात में कोई बाइद बात नहीं है कि अगर अल्लाह किसी का 1 दिन में काम कर दें, 2 दिन में कर दें, 3 दिन में कर दें, या 7 दिन में कर दें, या 3 मिनट में कर दें, ये अल्लाह का काम है ना। अल्लाह काम करते हैं। शैतान को तो ताकत नहीं दी हुई काम करने की, गुनाह की भी नहीं। देखें गुनाह का तो एक बात में अहादीस की कुतुब मैंने पढ़ा है कि शैतान को भी अगर किसी बंदे को गुमराह करना होता है ना, तो वो भी अल्लाह से मदद हासिल करता है। ये आपने कौन सी हदीस की? मैं इसकी भी अगर शैतान ने किसी इंसान को, क्योंकि शैतान ने तरह तरह की जगहों पे और हर इतना वक्त गुजारा है, चप्पे चप्पे पे इबादत किया, उसको पता है काम कराने का तरीका अल्लाह से। उसने एक गुनाह किया था, उसने एक काम, उसने जो है वो एक काम नाफरमानी की थी, बाकी वो जो है वो फरिश्तों से भी अफजल हुआ था। इब्लीस जिन्नात में से था, उस्ताद था, उसको तरीका पता है अल्लाह से काम करवाने का। ये बताइए वो जो 3 दिन वाला 7 दिन वाला काम है, आप फरमाए काम होते हैं, काम होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक। मैं कारी साहब को भी शामिल कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। कारी साहब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अद-दलीलु अलल मुद्दाई, हर दावा दलील का मुतकाज़ी होता है कि जो आदमी दावा करता है 7 दिन में, दलील का नहीं, दावा सबूत का मुताज होता है। दावा सबूत का मुतकादी होता है, सबूत का। तो अब दावा सबूत कोई 5 दिन का 7 दिन का काम करने का कर रहा है, ये उसका दावा तो है, लेकिन जिन लोगों का वो काम करता है, आप यकीन करें वो 10-10 साल उस आदमी के साथ जुड़े होते हैं जो 10 दिनों में काम कर रहा होता है। 10 साल ले जाता है, 10 महीने ले जाता है, काम नहीं होता। अच्छा, मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जिनके काम 10 दिन की बजाय 3 दिन में हो गए, तो अब उनका क्या करें? अब देखें, वो लोग जो कुरान मजीद की आयत की रूह से वला तकफू मा लैसा लका बिल्म मा यल्फिज़ मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, दावा तो उस बुनियाद पे किया जाता है जिसका आपको बेअनी बेहक्की यकीन है कि ये काम मेरी पूरी कुव्वत और ताकत में है जी। अगर वो काम अल्लाह के इख्तियार में है तो इसका ये दावा बरकैफ शरीयत की रूह से इस तरीके से नहीं बनता, क्योंकि काम तो अल्लाह ने करना है, काम अल्लाह ने करना है, तो ये कैसे कह सकता है 3 दिनों में या 4 दिनों में, इल्ला कि वो आदमी जो अल्लाह के साथ इतना इबादत और मामलात में जुड़ा हुआ है कि वो अल्लाह की कसम खा ले कि या अल्लाह ये नए काम है, अल्लाह से रिक्वेस्ट करे कि या अल्लाह इस बंदे के ऊपर मेहरबानी फरमा, तो वो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर दे। और ये कभी कभार होता है, मुस्तकिल हर काम में दावा करना और उस तरह होना ये नामुमकिनात में से है। और ये हमारे लोग, तो ये जो सारे लोग दुकानें चला रहे हैं, आपके ख्याल में नामुमकिनात में से चला रहे हैं? नामुमकिनात में से होती हैं अक्सर चीज़ें, यही है, यही वजह है कि कीजिए अगर पहले 10 गाहक ही आपके नालायक निकले, नहीं हो सका, तो अगला 11वां नहीं आएगा। नहीं, मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर, मीडिया ये कहाँ पे काम करता है भाई? मीडिया को तो नाना रगड़ा लगा है, सोशल मीडिया कहें जी, सोशल मीडिया कहें, सोशल मीडिया का है।
तो सोशल मीडिया में अब कोई किसी से नहीं पूछता कि जजी साहब आप गए हैं तो आपका मसला हल हुआ या वहाँ नहीं पे लॉबी के अंदर वेटिंग रूम में 50 लोग बैठे होते हैं और वो नोट्स शेयर करते हैं। आपको किसने कहा कि नहीं पता करते? उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे शोबदाबादी वाली और ऐसे हरबे होते हैं कि और इन्होंने ये डीलिंग सीखी होती कि इस आदमी का अगर ये थोड़ा सा काम हो गया ना तो उस दावे को छुपाया जा सकता है। एक आदमी आया ही शादी के लिए है तो उसने शादी करवानी, उसने मंगनी के ऊपर थोड़ी पैसे देने हैं। शादी वाला मामला हो सकता है, कोई बीमारी की दर्द वाला मामला हो सकता है, हल्का हो जाए, कोई ऐसे वक्ती तौर पे जान छोड़, तलाक का हो सकता है, लेकिन कोई आदमी दिल बदलने का हो सकता है, किसी का दिल नहीं आ रहा शादी करने के लिए, उसको मजबूर किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है, ये बताएं पहले। किया जा सकता है लेकिन उस पर दावा नहीं किया जा सकता। किसी का दिल मोड़ के किया जा सकता है? नहीं, ये मुस्तकिल नहीं हो सकता, वो गैर मुस्तकिल ही हो, किया जा सकता है। धोखे दजल में और जादू में मुमकिन है। मुमकिन है। हाँ जी। होगा ये जादू या नूरी? जादू। ये जादू होगा। जादू पक्की बात है, इससे जादू से यानी कि लोगों के दिलों को बदलना जादू है? नहीं, ये नहीं है बात। तो फिर आप मुझे सच्ची वाली बात बताएं ना, सच्ची वाली बात बताएं। वो अमलियात, वो जो दावा कर रहा है ना वो इस तरह के अमलियात करेगा, जो दावा नहीं करता वो इस तरह की अमलियात भी नहीं करता। और ये मसलन एक आदमी मेरे पास मरीज आता है, मुझे उसके मर्द की तशखीस वादे तौर पे पता है कि ये 10 साल पुराना 20 साल पुराना जादूज़दा इंसान है। ये आपको कैसे पता है? वो खुद बता रहा है, मुझे हजरत 10 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए फंसे हुए, मेरा अभी तक मामला हल नहीं हो रहा, मेरा शादी का मसला बता रहा है, ये खुद बता रहा है। अब वो 15 साल 10 साल और 20 साल रुलने वाला आदमी जब वो आके कहता है, इसको अंदाज़ा ही नहीं है कि 20 साल में कितने किस्म के जादू और कितने किस्म के हासद और कितने किस्म के हसद के अमलियात हो गए, उसने 10 दिन का दावा कर पता है, उसको नहीं पता। किसको? उसको नहीं पता, आपको पता है? नहीं, दोनों को, उनको नहीं पता, और ना मामूल को पता ना। आप ये फिर कैसे कह रहे हैं कि उसके ऊपर कितने हो गए हैं, कितने नजरे हो गए? ये जिस वक्त आप इल्म के अंदर जाते हैं तो ये नहीं, नूरी इल्म है, कुरानी इल्म है, और उसमें मैं भी दावा नहीं कर सकता कि इसको 10 अमल हुए हैं। अच्छा। ये वक्त के साथ साथ, जिस वक्त टेस्ट बंदा करता है वक्त के साथ साथ खुलता है। इस वक्त आपका दिल पूरा जकड़ा हुआ है, लेकिन दिमाग का भी मैं नहीं कह सकता कि ये मेडिकली मसला है या जादुई मसला है, लेकिन आपके सर वाला मसला खुल रहा है कि ये जादुई मसला है। तो बड़ा ही सादा सा सवाल है और मैं तो हाथ बांध के सवाल करूंगा कि इसका आपने डायरेक्ट जवाब देना। शाह जी, आपने मुझे घुमाना नहीं है, मैं घूम जाता हूँ। ये जो लिखा होता है 3 दिन में काम की गारंटी है, 7 दिन में काम की गारंटी है, तो वहाँ पे कोई ना कोई 50% एटलीस्ट सक्सेस रेट होगा तो क्लाइंट आएगा ना। देखिए, ये तो इसको मैं इस तरीके से मिसाल दे सकता हूँ कि एक क्रीम का जैसे इश्तार हो कि 7 दिन में आपका कलर सफ़ेद हो जाएगा। तो इसमें का हो भी जाता है, लेकिन वो लेट होता है, 7 दिनों में नहीं होता। अच्छा, 7.5 दिन में हो जाता होगा? नहीं, 8 दिन में हो जाता होगा। अब तो वो दवाइयाँ टीके आ गए जैसे रंग गोरा हो जाता है। शाह जी, अच्छा, तो इसमें जो इश्तहार देते हैं उनमें तो हकीकत नहीं है। इस चीज़ का मैं ऐनी शाहिद हूँ खुद। वो क्या है? महबूब कदमों में जो लिखा होता है ना, वो मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 1 मरतबा देखा है अपने उस्ताद के पास। मेरे उस्ताद थे, 80 साल की उम्र थी माशाल्लाह। अच्छा, महबूब किसका आया था कदमों में? 80 साल वाले बंदे का ही बता रहा हूँ जी, उसी का अपना महबूब, उस्ताद मोहतरम का। अच्छा, सुन तो लें जी, बात मुकम्मल तो लें, आपको लुत्फ आएगा। महबूब कदमों की में जो मैंने देखा वो जिंदगी में सिर्फ 1 मरतबा देखा है जी, और उस बंदे के पास वाकया ही कुछ इस तरह के। कौन था? वो दुनिया से गुजर गया। अच्छा, 80 साल नहीं था आपका? मेरा उस्ताद था। आपका उस्ताद? लेकिन आप यकीन करें, मैं उस चीज के लिए उसके पास 10 साल पूरे जाता रहा हूँ कि मेरा महबूब भी मेरे कदमों में नहीं। वो चीज सीखने के लिए कि महबूब कैसे कदमों में आता है, लेकिन उसने नहीं बताया अपना। अच्छा, उसका मैं आपको बताता हूँ क्या वाकया क्या था। मैं उसके घर में दाखिल होने लगा तो एक लड़की ना 20 साल जिसकी एज, बड़ी हंसती हुई खिलखिलाती हुई गुजरी, और वो भी दरवाजे पर खड़ा था। 80 साल उसकी उम्र, मुंह में दांत नहीं थे। ठीक, जो महबूब के कदमों में, और उसकी तरफ देख के मैंने कहा, साहब जी क्या बात है। मैंने समझा कि इसकी कोई बेटी की कोई सहेली है या अल्लाह जाने। उसने कहा इसने एक मरतबा ना मुझ पर ना हंसी थी या तनकीद की थी। अच्छा। तो उसके पास क्या था, वो 3 कंकर लेता था, जैसे जमीन से 3 बट्टे जिसको कहते हैं, 3 कंकर उठाकर पढ़कर फूंकता था, और जैसे पैर उसका उस कंकर से पार हो जाए, यानी कि कंकर पे से गुजर जाए, तो वो बंदा उसके तरफ माइल हो जाता था, जिसको कहते हैं वाकई महबूब कदमों में। 80 साल का आदमी, 20 साल की वो लड़की। कितना बेकिरदार आदमी था आपका उस्ताद मोहतरम।
اب نہیں، وہ تو کہتا تھا کہ میری بیٹیوں کی طرح میں، صرف اس نے اس کو ایک سزا یا جیسے نا، استاد اس طرح کی حرکتیں تھوڑی کرتے ہیں. لیکن جو محبوب جو اصل قدموں میں نے دیکھا ہے نا، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے، میں ایسے جو، لیکن اس کا وہ بندہ اشتہار، یعنی کہ اس وقت آپ کی عمر 20 سال تو نہیں تھی؟ اس وقت میری عمر 20 سال تھی. تو یہ آپ اپنا واقعہ تو نہیں سنا رہے؟ نہیں استاد نے آپ کو کیپچر کر لیا ہو. اچھا، وہ اس کا وہ گر لینے کے لیے جو اس کا وہ فن تھا، لے کے نشا جی کرنا کیا تھا؟ اصل تو یہ ہے کہ میں بھی وہ آپ کو 3 پتھروں کے اوپر 3 کنکروں پہ کہتا کہ یہ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جاتا. پھر آپ کیا کرتے؟ میں نے جو عملیات پھر آپ کیا کرتے؟ سن تو لیں، ایک سیکنڈ نا، آپ کو کرتے کیا پھر؟ کرتے کیا تو اس کا تجربہ کر کے دیکھتا، یعنی کہ کسی اپنے کلائنٹ کو دیتا. کسی کا دل نہ چاہ رہا ہوتا آپ کے کلائنٹ سے شادی کرنے کا، آپ وہ کنکر پار کرواتے اور اس کا دل پھیر دیتے، ایسا ہی ہوتا نا؟ زبردستی میں کبھی کسی سے نہیں، یعنی کہ اس طرح کنکر کیوں پھینک رہے ہیں اگر زبردستی نہیں ہے تو؟ دیکھیے، ایک ممکن ہے کہ ان کی بعد میں شادی کی کوئی بندہ نیت سے آئے، ٹھیک ہے، تو شادی کی نیت سے کوئی آئے تو یہ ہے کالا؟ نہیں، یہ نہیں پتا، لیکن وہ قرآن پاک سے اس آدمی نے 210 نہیں کالا نہیں کرتا. تو آپ کو یقین تھا کہ یہ چٹا ہے؟ چٹا نہیں، وہ قرآن پاک سے اس نے 210 چلے اس نے خود کی ہوئے تھے. بات پتہ ہے کیا، ایک جو استاد ایک بچی کا ایک جملہ برداشت نہیں کر سکا اور اس ایک جملے کی وجہ سے اس نے 3 کنکریاں پھینک کے اس کو اپنے قدموں میں گرایا. آپ اندازہ سوال تو یہ تھا کہ محبوب قدموں میں آتا ہے کہ نہیں آتا. جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محبوب قدموں میں 80 سال اور 20 سال کا بہت فرق. اس کے دادے کی عمر کی وہ دادے کی عمر کا تھا وہ بندہ. مطلب پتہ نہیں مغفرت کی بھی دعا کریں. آپ نے جو ایک جملہ بولا ہے نا، وہ ہدایت دے، کم از کم ہدایت دے. میں عظمیٰ شاہ کو شامل کر دوں آپ کی اجازت. عظمیٰ شاہ، یہ جو 7 دن والی بات ہے اور محبوب قدموں میں ہے، کیا کوئی ایسا چلہ، ایسا وظیفہ، ایسا ٹوٹکا، ایسا تھوم، کوئی ایسا نیمبو ہے آپ کے علم میں جس سے کہ یہ رشتے جو ہیں جو نہ ہو رہے ہوں وہ ہو جائیں؟ جی، آپ کی ریاضت پہ بیس کرتا ہے. کیا چیز؟ بہت سے لوگ کرتے ہیں، ایسا ہے. نہیں، ریاضت پہ کس طرح کی ریاضت پہ عظمیٰ شاہ؟ دیکھیں، اب وہ ریاضت جیسا ان کے پاس عمل ہے ویسی ان کے پاس ریاضت ہوگی. کسی کے گرو نے، کسی کے استاد نے جو کچھ نہ کچھ اس کو دیا ہوگا جس پہ وہ ریاضت کرتا ہے، اور وہ محبوب بھی قدموں میں رکھتا ہے، اور گھر میں نچاکی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، باہر کے ویزے بھی لگ جاتے ہیں، اور دل کے آپریشن بھی ہو جاتے ہیں، گردوں سے پتھریاں بھی نکل جاتی ہیں. سب وہ جو بند دل کے آپریشن اور بند پتھریاں نکالنے والے معاملات ہیں وہ؟ جی، میں نے وہی آپ سے بیان کیا نا، سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ آپ کی ریاضت بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کو کوئی کیا اس میں اعظم ریاضت. اچھا، آپ کے خیال میں یہ ریاضت جو آپ فرما رہی ہیں، جو چلہ فرما رہی ہیں، یہ ایک قرآنی عمل کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں؟ کسی کے پاس اس میں اعظم ہو، اس میں اعظم پہ اگر اس نے ورک کیا ہے تو وہ تو پھر یہی آپ سمجھ لیں. اگر اس نے ورک کیا ہے تو پھر دیکھیں نا، کن فیکون والی بات 3 دن تو بڑی دور کی بات ہو، پھر تو اس کی زبان سے نکلا ادھر سے، اور ادھر سے اللہ نے قبول کیا. او تیری خیر ہوئے. یعنی کہ عزم اعظم جو ہے، یعنی کہ اللہ کا وہ نام کسی کے پاس ہو جو کہ اللہ کے رسول نے کئی احادیث کے اندر کئی صورتوں میں مثال کے طور پہ الف لام میم کے اندر بتایا. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا کہ یہ اسم اعظم ہے. اس میں اگر کسی کو یہ آتا ہے تو لوگ ناچاکیاں ختم کر سکتے ہیں اللہ کے نام سے، بسے گھر توڑا سکتے ہیں، ٹوٹتے گھر بچا سکتے ہیں. یہ سارے کام اس لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی سنتا ہے. جس کے پاس اس میں اعظم ہے وہ بسے گھر تو نہیں توڑ سکتا. دیکھیں، اگر آپ کو اللہ پاک نے کوئی طاقت عطا کی ہے تو میرے خیال میں اللہ پاک ایسی طاقت جو ہے وہ ایسے کسی شیطان بندے کو نہیں دے سکتا کہ جو کسی کا گھر توڑ دے یا کوئی شیطانی عمل کرے. یہ جو اس طرح کے روحانی عمل ہوتے ہیں اس سے لوگوں کا بھلا ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ جو اس کا مطلب یہ جو توڑنے والے عمل ہوتے ہیں یہ خدا کی مرضی سے نہیں ہوتے؟ جی بالکل، اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوگی. اللہ تو کہتا ہے جب شادی ہوتی ہے سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں، ہمارے آقا علیہ السلام کی نظر میں طلاق ہے. اللہ تو اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن کسی کا دل، اچھا مجھے بتائیے، آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، کوئی مرید آتا ہے، کوئی مریض آتا ہے، تو آپ کیا دعویٰ کریں گی کہ کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یا دعا کریں گی 7 دن 3 دن کا وظیفہ ہوگا اس کو چلہ دیں گی، کیا دعویٰ ہوگا؟ جی میرا تو دعویٰ ہوتا ہے الحمدللہ. وہ کیا ہوتا ہے؟
यही कि जो भी उनका कोई काम होता है मैं कहती हूँ इंशाल्लाह हो जाएगा, करने वाली मेरे परवरदिगार तो की ये ज़ात है। महबूब कदमों में अगर आना हो तो वो आ जाता है? जी बिल्कुल आ जाता है। वो तेरी खैर हो। तो ये महबूब कदमों में आ जाए, इसके लिए उस्मा शाह क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको कोई अमल करना पड़ता है। मेरे पास इसमें आज़म है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो इसमें आज़म का अमल करती हूँ। और आपको इजाज़त नहीं है इसमें आज़म बताने की? जी मुझे इजाज़त नहीं है। ये इजाज़त किसने आपसे रोकी? बस जिन उस्तादों ने हमें दिया उन्होंने रोका। तो हो सकता है उनके पास लफ्ज़ ही गलत हो, तो उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं, तो गलत फहमी में सारी ज़िंदगी गुजर इसमें गई। अगर मुझे किसी ने या अलीम दिया तो या अलीम तो गलत नहीं हो सकता ना। अच्छा, या अली ही दिया है। अगर मुझे मेरे पास या अली हो या मैं नादे अली का कोई वजीफा करती हूँ तो नादे अली तो गलत नहीं हो सकता। अगर मैं आयतल कुर्सी का करती हूँ तो आयतल कुर्सी तो तौबा नौज़बिल्लाह गलत नहीं हो सकती है ना। हाँ, लेकिन इसमें आज़म फरमा रही है ना आपके, इसमें आज़म की ताकत होती है। मैं यही आपको कह रही हूँ ना, आपने अमल भी बात की है, इसमें आज़म भी बात की है। इसमें आज़म मैंने या अलियों का है, या अलीमों का है, या हकीमों का है। अच्छा। ये सारे इसमें आज़म ही है ना। ये अल्लाह के सारे 99 नाम जो कि हम लेते हैं, ये सारे आपके ख्याल में इसमें आज़म है। अच्छा, ये ये फरमाइए सारे कि इसमें आज़म। महबूब आता है कदमों में, किसी ने कभी ये नहीं लिखा होता कि महबूबा भी आपके कदमों में है? महबूबा भी कदमों में आ जाती है? महबूबा हो या महबूब हो, अगर मर जाएगा तो वो कहेगा जी मेरा महबूब मेरे कदमों में। अच्छा। महबूबा से नहीं कहेगा। अच्छा, एक वो मुआशरती मुज़क्कर ही भी- कहेगा, अदब और एहतराम में। कराब काला या सफ़ेद जादू रहे और अदब के साथ करा रहे। अच्छा, दाऊद भाई आपकी तरफ, आपके ख्याल में हमारे यहाँ कितना बड़ा ये मसला है कि लोग वाकई ये चाहते हैं कि उनका काम, उनकी नौका, रिश्ता, उनकी कोई भी जो हाजत है वो दिनों में पूरी हो जाए? ये वाकई इस मुल्क के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं? बिल्कुल बिलाल भाई, ये पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया का ही ये बहुत बड़ा मसला है कि लोग चाहते हैं कि उनके काम जल्द अज जल्द हों। थोड़ी सी तरमीम कर लें। नहीं देखें, जब मुसलमान रहता है उसका ये प्रॉब्लम है। नहीं, मुसलमान बिल्कुल ऐसी बात कह सकते हैं। मिडल ईस्ट हो, देखिए, अगर हमें टेलीफोन कॉल अमेरिका से आ रही हैं, अमेरिका में अगर खुशहाल लोग हैं और अमेरिका तरक्की कर रहा है तो लोगों के वहाँ भी तो मसले हैं। सऊदी अरब से अगर कॉल्स आ रही हैं, उनके मसले नहीं हल हो रहे। लोग, मैं वही कह रहा हूँ, तो मसला तो है। फोन करके हर बंदा जो है वो अपने मसाइल की, हम ये नहीं कह सकते कि एक यहूदी या एक ईसाई का मसला नहीं है। अगर उनके भी मसले हैं तो वो भी अपने पादरी या कहीं ना कहीं जाके अपने काम करवाते होंगे। हमारे पास जो आते हैं वो सारे हाँ जी, अगर क्योंकि हमारे पास मुसलमान आते हैं तो अगर मेरे पास कोई क्रिश्चियन आता है तो क्रिश्चियन आके अपना मसला हल करवाता है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के पास आते हैं तो मसला तो उनका भी है। क्रिश्चियन आता है मुसलमान के पास तो मुसलमान उसको कोई वजीफा दे देते हैं? जी, वजीफा करते हैं वो, मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के लिए देते हैं, पढ़ते हैं वो। मेरे पास एक औरत आई है, क्रिश्चियन है। कारी साहब, अगर कोई आदमी ईमान वाला ही नहीं है तो उसको वजीफा दिया जा सकता है? हाँ जी, उसको भी वजीफा ही देना है। उसको अल्लाह का नाम दे दें, अस्तगफिरुल्लाह, बिस्मिल्लाह। सर, एक बंगाली बंदा, एक हिंदू बंदा, सिख बंदा सूरह फातिहा पढ़ के इलाज कर सकता है, तो हमारा कलाम किसी क्रिश्चियन या किसी ईसाई के पास क्यों नहीं पढ़ सकता? उनका अल्लाह वो नहीं है जो हमारा है। उनका अल्लाह वो नहीं है जो हमारा है। उनका भी तो वही अल्लाह है, काम तो वही अल्लाह करता है। यहाँ पे मजहब की तो कोई बात ही नहीं है, बात तो काम होने की है। अगर काम अल्लाह कर रहे हैं किसी कलाम के पढ़ने से। ताकीद कहते हैं, जब कोई यहाँ पे वजीफा कर रहा हो या करे तो हम कहते हैं जी वजू के अंदर भी हो, आपने तहारत के अंदर होना है, वजू के अंदर होना है। बड़ी पाबंदी, मुसलमान पे पाबंदियां लगाता है। दूसरी तरफ एक आदमी ईमान की हालत में भी ना हो, उसे भी कहते हैं कि तू पढ़ सकता है। ये बड़ी सहूलत दी है आपने, अच्छी बात है, नहीं, बुरी बात नहीं है। हाँ जी, ये बिलाल भाई ऐसे होता है। और मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के लिए भी सहूलत। असल चीज़ है, पहले सबसे पहले अल्लाह से जोड़ना है, अल्लाह को मनवाना, फिर अल्लाह की मनवाएंगे ना। अच्छा, पहले उसका ईमान अल्लाह को माने, अल्लाह को ईमान लाए या ना माने, उसका तज़किरा कम से कम ज़बान पे आना शुरू हो जाए। अच्छा। जिस ज़ात का तज़किरा ज़बान पे आना शुरू हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह उसकी मदद से दिल में उतरी जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये 7 दिन या 3 दिन जो रखे हैं, ये हमेशा इन ईद में रखे हैं, 2 दिन नहीं रखे, 4 दिन नहीं रखे, इसकी कोई वजह होती है? असल में ताक का अदद से लोग तासीर लेते हैं। ताक का अदद जो है उससे वलफजर, अब ताक का अदद है, ताक अदद से काले में भी ताक से, काले में ही ज़्यादातर ताक से, वगरना शरीयत में अदद से तासीर है ही नहीं है। शरीयत में एक है ना, हाँ या 3 है? नहीं, वो तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो, रसूल कायनात ने जो खुद फरमा दिया है कि इसमें 3 पढ़ो, इसमें 7 पढ़ो, इसमें 1 पढ़ो। हो गई ना? नहीं, मतलब क्या है कि हमारा उस लफ्ज़ पे यकीन है,
उस लफ्ज़ पे और उस अदद से दूसरी जगह अदद मुंतकिल करना। मसलन बिस्मिल्लाह इल्लज़ी ला यज़ुर्रु है, इसको 3 दफ़ा पढ़ना। अब यहाँ से बिस्मिल्लाह इल्लज़ी ला यज़ुर्रु को 3 दफ़ा कहा है, यहाँ से 3 लफ्ज़ लेके अदद लेके किसी और जगह मुंतकिल करते रहना कि 3 दफ़ा पढ़ते रहो। किसी जगह से 7 का अदद लेके किसी जगह मुंतकिल करना, उसमें कोई हैसियत क्या नहीं। मतलब है? मतलब यह है कि कोई भी वजीफ़ा है, आप अल्लाह का नाम है अस्समद अल्लाहु अकबर, इसको 3 दफ़ा पढ़ ले, इसको 7 दफ़ा पढ़ ले। आयात सकीनत है, ये 3 दफ़ा 7 दफ़ा क्यों कहते हैं? वो सिर्फ उस अदद से तासील लेते हैं जो अदद रसूल कायनात ने बाद में बताया। अल्फाज की न्यूमरोलॉजी है। नहीं वो नहीं है, वो उसकी न्यूमरोलॉजी इससे अदद लेते हैं। इल्मुल अदाद का असर होता है। अदाद से देखिए वही बात है, आगे वही हदीस जिस है। तरह 313 की अदद की जैसे अहमियत है, 786 786 की है। वो अब बात फिर वही आज नहीं, 313 की अपनी ज़ाती हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं। 313 की हैसियत नहीं है। अगर तो नमाज जनाजा में, अगर नमाज जनाजा में काजी साहब ने बात जो है ना बिल्कुल रद्द कर देनी है, नहीं समझनी। हाँ जी बिल्कुल, 313 की कोई अपनी जाती हैसियत नहीं। अदद की कोई हैसियत नहीं। हाँ जी मुकम्मल कर लूं? जी। अब इस 313 को रिवर्स डीकंस्ट्रक्ट करें और इसको अल्फाबेट अरबिक में लेके जाएं तो तासीर है? कोई तस्वीर नहीं है। और आप साबित करें ना, देखिए वहाँ नहीं मुझे आ रहा है, डीकंस्ट्रक्ट करें। डीकंस्ट्रक्ट क्या मतलब है? देखिए अदद उल्टा चलेंगे तो ये 313 उसी तक पहुंचेगा जिसके लिए कहा जाता है कि 313 दफा इसको पढ़ें। इस दावे का सबूत क्या है? क्या मतलब है कि 313 मैं दावा तो कर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि ये अल्फाज जो हैं, ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये अल्फाबेट से निकाली जाती है। इसका 7 3 से सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खुद भी जिस वक्त मैथ पढ़ता रहा, मैंने कहा 5 इसके पूरे जो सब्जेक्ट वगैरह आप जबरा देख लें, आप जो है ना वो साइन थीटा कोस थीटा देख लें, आप दीगर जो ना वो चीज़ें देख लें जो ज्योमेट्री की शक्ल में, किसी एक चीज में इसकी ज्योमेट्री की मिसाल आपने गलत दी है। इसमें जो आप मिसाल दे सकते हैं वो एल्गोरिदम की है। नहीं देखिए, आप मुझे बताएं एल्गोरिदम वो नंबर लेकर आएगा। नंबर की आप मिसाल गलत दे रहे हैं। हदीस है, हकीम फीसा गौरस एक मंदिर में, ये फलसफी था, हकीम नहीं था। फीसा गौरस को, क्योंकि ये आदाद का, नंबरों का इसका माहिर था, तो इसने एक मंदिर में इसको लेके कि जहाँ पर एक बुत हवा में मौलिक था, तो वहाँ पर लोग उस हवा में मुअल्लिक बुत को देखकर लोग सजदों पे सजदे और जो भी उनकी रसूमात थी वो किए जा रहे थे। तो उसने कहा कि वो जो बादशाह वक्त था, तो उसने कहा इसका कोई तोड़ करो भी ये कैसे हवा में मुअल्लिक है। उसने वहाँ पर कैलकुलेशन की, उसने कहा इतने फुट इधर से इतने, उसने उस जगह की पैमाइश ली सारी, और वहाँ पर जब उसने कहा इसको छत को ना इतने फुट से तोड़ दो, वो छत जब तोड़ेगी तो वहां पर मकनातीस था, तो वो बुत के अंदर ये वैसे बात मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी जोड़ी जाती है। हाँ नहीं, ये असल जो फीसा गौरस का है, ये असल एक मतलब तो अगर उसको कैलकुलेशन आती थी तो उसने वो, लेकिन शायद ये बात तो आप मानते हैं ना कि आज भी अगर आप किसी आस्थाने पे जाएं और वहां पे एक आदमी या एक बुत हवा में खड़ा हो तो लोग तो उसको सजदा करने पे लग जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आज बहुत से लोग उसकी नफी भी करेंगे। ये नहीं है कि सभी लोग सजदे में गिर जाएंगे, बहुत से लोग उसकी नफी करेंगे जिनका ईमान कायम है, तो वो तो उस तरफ नहीं जाएंगे। ईमान तो फ़लस्तीन से मैं समझ में आ गया था कि कितना कायम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी मोहब्बतें भी रसूल पाक से समझ में आ गई है फ़लस्तीन के बाद की कितनी। अब मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं। जी बिस्मिल्लाह। उस्ताद की मिसाल नहीं देनी। नहीं, हर इंसान ने अपने मतलब की हदीस याद रखी हुई है। अब फर्ज कर लें जो आमिल हजरात हैं, इन्होंने वो जो हदिया या जो भी कह लें वो लेने की हदीसें याद कि फलां ने बुखारी शरीफ में लिखा है कि बकरियां ले ली थी, ठीक है, फलां साहबी ने, या अच्छा फीस लेने में कोई बुराई है? अच्छा, ये फीस लेना, ये कारोबार बनाना किस हिसाब तो कारोबार है, इसमें क्या है? किस साहबी ने इसको कारोबार बनाया? या रसूल खुदा ने कहा कि आप इसको कारोबार बना दें? किसी ने कहा रसूल खुदा की कोई है हदीस? नहीं है। कोई है हदीस कहीं कुरान पाक में लिखा है कि आप इसको कारोबार बना लें? नहीं ना लिखा। तो कुरान का हदिया तो लेकिन वो हदीसें बिल्कुल बाकायदगी से मुतवातर से हर बंदा सुना रहा है कि फलां ने बकरियां ले ली थी, फलां ने इसको फूक मारी तो उससे इतने पैसे तय करके लिए। ये यानी कि अपने मतलब की हमें हर चीज याद है। आप चाहते हैं कि दीन के अंदर इस तरह की बात ना हो?
आप ये चाहते मेरे हैं? कहने से कहाँ बदलता है? सही बात है, मैं शुरू से लेता हूँ वक्फा, लेकिन ये बात आपको बताऊँ कि एक लाहौर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर, ये हदीयतन माफ़ी के साथ आपके साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, लाहौर के अंदर एक बहुत अरसे तक लाहौर कैंट के अंदर सदर बाज़ार में तो नहीं, सदर बाज़ार के करीब एक बुज़ुर्ग होते थे जो कि किडनी का इलाज जो है वो उंगली के साथ किया करते थे। तो मैं भी उनके पास बड़ी शफ़क़त के साथ जाया करता था और देखता था कि लोग जो थे वो वाकई ठीक हो जाते थे। लोग कहते थे जनाब हम ठीक हो गए हैं। लेकिन फिर एक ज़माना आया कि एक दो दोस्त थे जो कि ख़ास इदारों के साथ जिनका ताल्लुक़ था, वो उस बाबा जी को उठाकर ले गए और उन्होंने कहा कि बाबा जी साढ़े बॉस ने जेडे पत्थरियाँ कट दो जे, या पत्थरियाँ कट दो या सच दस दो। तो उसने आदमी ने बड़े सीधे से तरीके से बड़े ही 30 सेकंड के अंदर अंदर बता दिया। उसने कहा जी मैं एक फ्रॉड हूँ और मैं लोगों के साथ ये काम पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। मरीज़ आ रहे हैं, जो ठीक हो जाते हैं वो दुआ दे जाते हैं, जो नहीं ठीक होते वो बद्दुआ देते होंगे लेकिन वो वापस नहीं आते। लेकिन वो सिलसिला मैनेजमेंट का इतना अच्छा था, जो बाहर लोग बैठे थे, जो अंदर लेके जाते थे, वो जो छुरी ऊपर रखता था जिस्म के, और ख़वातीन और बच्चों और आदमी सबके ऊपर, जो कि ज़ाहिर है बड़ी गैर शरई हरकत थी। लेकिन कामयाबी का राज जो था वो आपका अपना यकीन था उस बुज़ुर्ग पे कि आज मेरी पथरी जो है वो निकल गई है। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उज़्मा शाह की तरफ जाता हूँ। उज़्मा शाह ये फरमाइएगा कि अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, आदमी या औरत का, और वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने हमारा रिश्ता रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या उन लोगों का दिल पलटने के लिए जिन्होंने इनकार कर दिया है, कोई चिल्ला, कोई ऐसा काम किया जा सकता है काले में या सफ़ेद में कि ये रिवर्स हो जाए? जी, काले सफेद के बारे में तो मैं नहीं जानती। मैंने आपको बताया कि मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ कि दिल पलटने की बात तो कुरान पाक में भी की हुई है। कैसे? ठीक है, दिल में मोहब्बत डालने वाला भी अल्लाह है, दिलों में नफरत डालने वाला भी अल्लाह है। फलां का दिल पलट वो जाए, अल्लाह कहता है कि दिल मोमिन जो है वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है, वो मैं जैसे चाहता हूँ उसके साथ उसको घुमा देता हूँ। ये वाली बात है जो आप फरमा रही हैं। जी बिल्कुल होंगे ना, जिन दो की आप मिसाल दे रहे हैं, ये भी तो मोमिन ही होंगे ना बेचारे। जी बिल्कुल। तो अगर कोई शख्स आए आपके पास और वो कहे कि मेरी शादी जो है उसकी बंदिश है, लड़की वालों ने मिसाल के तौर पे इनकार कर दिया है, तो उसको इकरार में बदला जा सकता है? जी बिल्कुल बदला जा सकता है। उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? दिया जाता है, कुछ ऐसे सदकात होते हैं या कुछ ऐसे अमल, वही कि एक स्पेसिफिक टाइम में बैठ के आप उनको कोई वजीफा देते हो, वो वजीफा पढ़ते हैं, अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके उनके दिल बदल देते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी से दिल बदले जा सकते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि क्या, अगर ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ, हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा क्राइसिस है, अपोजिशन जो है वो बात सुनती नहीं है, बात मानती नहीं है, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा वजीफ़ा या चिल्ला जो है वो हुकूमत वक्त जो है वो करे या करवाए कि अपोजिशन का दिल पलट जाए? देखिए, और नेक काम है, ये बुरा काम नहीं है, ये बड़ा नेक काम है, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम है। कोई ऐसा चिल्ला वजीफा बताना चाहें? देखिए, ये तो मैनेजमेंट का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है, ना मेरा ना आपका। ये तो जो ऊपर बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं, ये तो उनका काम है, मैनेजमेंट का काम है। अगर उनमें से कोई शख्स आपके पास आए और कहे कि ये दिल बदल दें, तो बदल देंगे, बदला जा सकता है? देखिए, ये तो बड़े बड़े सियासतदान भी आते हैं लोगों के पास, बड़े बड़े सितारों का हाल, बड़े बड़े मशहूर लोगों के पास आते हैं, एक्ट्रेस आते हैं, सियासतदान आते हैं, अब हमारा ये मसला है, अब हमारा ये मसला है। ये तो नॉर्मल सी बात है, बात तो वो अपनी करते हैं, पाकिस्तान के बारे में तो कोई सोचते ही नहीं है कि हम इतना ऐसा करें कि हमारा अवाम जो है वो चक्की में ना पिसे, या हमारे निज़ाम ठीक हो जाए, या हमारे इंतजाम ठीक हो जाए। ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता, हर बंदा अपने बारे में सोचता है। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं आता, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं आता। सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। ये वैसे मेरी ज़ाती तजर्बे की बात है, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है, सिर्फ ये तजर्बे की बात है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कि अपने अपने बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने अपने पास प्राइवेटली रखे होते हैं, या उनके इतने ज़्यादा कीमतमंद होते हैं कि वो हर अमल सियासत का भी उनसे पूछ कर करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर, एक तो जादू अगर कोई हो किसी पे, किसी को लगे कि ये बंदिश है, मिसाल दे रहा हूँ, ये रिश्ता नहीं हो रहा, तो उसकी काट करें या उसका हल जो है वो दुआ में या वजीफ़े में या चिल्ले में होगा? देखिए, जब किसी के ऊपर जादू होता है, बंदिश होती है या उसके काम रुकते हैं, तो वो किसी वजह से होती है। ठीक।
اس کے اوپر یا تو نظر بد لگ سکتی ہے، ٹھیک، اس کے اوپر جادو کیا جا سکتا ہے، یا کسی جادوگر نے یا کسی عامل نے کاموں میں رکاوٹ ڈال دی، بلکہ سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والا بذات خود ابلیس شیطان ہے، اچھا، جو کہ کام روک کے بندے کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق ختم کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اس میں ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک، کوئی جادوگر ہو سکتا ہے، کوئی حسد کرنے والا عامل ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے اس کی کاٹ کی جاتی ہے، اس عمل کا توڑ کیا جاتا ہے، بعد میں اس کے لیے دعا کی کاٹ جاتی سے ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ جس نے جو کوئی عمل کیا ہوا ہے وہ اس نے وہ ختم ہو، گندا عمل کیا ہوگا نا، گندا عمل کیا ہو تو وہ- یا اچھا عمل کیا ہو۔ فرض کیجیے نظر گندا بد عمل جو ہے، فرض کیجیے گندا عمل ہے، اگر گندا عمل ہے تو گندے عمل کی کاٹ گندے طریقے سے ہوگی یا اچھے طریقے سے؟ دیکھیں اس کی کاٹ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتی ہے، اچھا، اس کی کاٹ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس سے ہوتی ہے، ٹھیک، اس کی کاٹ آیت الکرسی سے ہوتی ہے، اس کی کاٹ سورہ مزمل سے ہوتی ہے۔ تو اس کو کوئی بھی شیطانی اثر ہو، کوئی بھی بد اثر ہو، اس کو آپ اللہ کی مدد اور کلام کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کلاموں میں اثر رکھا ان ہوا ہے۔ کلاموں کے سلیکشن سے کیا لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے؟ ضرور جیتا جا سکتا ہے، بالکل شادی کے لیے بھی بالکل جیتا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی نہیں ہے، ہوتی میاں بیوی رشتہ ہی نہیں کر رہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ جیتا کریں۔ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو لوگوں نے ایک بہت ہی بڑا اچھا فارمولا بنایا ہے، جہاں رشتہ نہیں کرنا ہوتا کہتے ہیں جی ہم نے استخارہ کرایا، وہاں پہ نہ آ گئی، ہاں، یعنی کہ یہاں بھی بیچاروں اس کو عاملین کو رگڑا لگتا ہے کہ جی کرنا خود نہیں ہے اور گھر بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہم نے استخارہ کروایا۔ دل کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دل بدلنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت مجرب عمل ہے، 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کام کے لیے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، دل بدلا جاتا ہے۔ یا ودود سے اس کا تصور بھی دل میں رکھنا ہے، دیکھیں اس کا دل بدلنا ہے۔ جو بھی آپ نے کام کرنا اس کام کی نیت ضرور کی جاتی ہے، بغیر نیت کے اگر آپ تیر چلا دیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے جو دعا کرنی ہے، تصور امپورٹنٹ ہے، دیکھیں اس شخص کی تصویر یا آپ نے تصور جو لے بھی کر- کام آپ کسی کے پاس جائیں، کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو اس کو اپنا کام بتاؤ گے۔ جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اس کو اگر آپ کی صحت خراب ہے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ یا اللہ پاک میرے دشمنوں کو پکڑے، آپ اپنی صحت کا مسئلہ پیش کرو گے۔ اگر آپ کا جو ہے محبوب قدموں میں نہیں ہے تو آپ اللہ کو بتاؤ گے کہ یا اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ آپ کے ایک چاہنے سے ہوتا ہے، جب تک آپ چاہیں گے نہیں تو یہ اس کے دل میں محبت پیدا نہیں شاہ جی ہوگی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کیونکہ ازمپشن پہ بات ہو رہی ہے نا، ازمپشن پہ اللہ کہہ کہ میں نے شرعی حق اس کو دیا ہے کہ وہ ہاں کرے یا نہ کرے، تو میں تیرے وظیفوں کا کیا کروں؟ دیکھیں تو وہ جو شرعی حق ہم لے رہے ہیں اصل میں نا دو چیزیں، سرنڈر کیسے ہو گیا؟ خیر اور شر دو چیزیں ہیں۔ جی جی، خیر کے معاملے میں اللہ نے بتایا ہے کہ جب ان لفظوں سے مجھے پکارو گے تو میں خیر میں تمہاری شادی معاملت کرنا کروں خیر کا معاملہ ہے، ہاں تو خیر کے معاملے میں اللہ کسی معاملت سے کرتا رشتہ ہے، طے کرنا خیر کا معاملہ ہے۔ اللہ مدد فرماتا ہے اس میں۔ تو اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ رشتہ نہیں کر رہے تو یہ خیر کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شر کا معاملہ تو نہیں ہے، اس کا شرعی حق ہے کہ وہ نہ کرے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو اس شرعی حق کو آپ چینج کرنے کے لیے اللہ کا نام کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہاں اس چیز میں ہے، اس چیز میں نقطہ نظر آپ کا اپنا اور باقیوں کا اپنا علمی نقطہ تو آپ یہ اپنا ہے۔ نقطہ دیں نا۔ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جب تک وہ دونوں لڑکی اور لڑکا ان کی پوری مساوات اور تعلیم میں، رہن سہن میں چیزیں برابر نہیں آتی، اس وقت تک ایک بچی انکار کر دیتی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو خام خواہ دھکا کر کے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اگر وہ دل بدل جائے، عامل کہہ رہے ہیں کہ جناب دل بدل میں جاتا نہیں، ہے، میں داؤد بھائی یہی کہہ رہے ہیں دل بدل جاتا میں نے ہے، کہا ہماری بہن کہہ رہی ہیں دل بدل دل جاتا ہے، اس وقت تو دل بدلنے میں کیا برائی ہے پھر؟ دل بدل اور وہ کہتے ہیں ہے بھی یہ سارا روحانی۔ دل بدلنے کی بات جو کی ہے کہ اللہ کب بدلتا ہے؟ اللہ تب بدلتا ہے جب بندہ عدل پہ چل رہا ہو اور شریعت پہ چل رہا ہو اور خیر پہ چل رہا ہو اور دعائیں کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جس وقت بندہ ایک ظلم پہ کھڑا ہو، یہی کرنا ہے، مثلا اگر یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے تو عاملین کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے معاشرے میں۔ واقعتاً اس طرح تو معاملہ تو اسی وقت پیش آتا ہے نا جب آپ ان معاملات میں اتنے تکڑے نہیں ہیں اور آپ کو داؤد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ نہیں عاملین جب قرآن آپ خود ہی عامل ہو تو داؤد کے پاس جائے گا کیوں؟ میں بتاتا ہوں کتنے وظیفے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک دل کی بات ہو رہی ہے، دل کا وہ وظیفہ کسی نے نہیں بتایا جو اللہ رسول نے بتایا ہے۔ اچھا، اب اللہ رسول کے یعنی یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے بتا تو دیں؟ کہ جن چیزوں کو سامنے نہ رکھنے کے وجہ سے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مثلا یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب یا مثبت القلوب، یہاں باقاعدہ دل، اے دلوں کو بدلنے والے، ہمارے دعا ہے، دعا ہے، وظیفہ کیسے ہو گیا؟ یہی وظیفہ بنتا ہے نا، دعا ہی تو وظیفہ بنتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وظیفہ؟ اور کیا ہوتا ہے؟ عملیات میں بھی، دعا میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے
قرآن مجید وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ نے اس دو جو آپ نے جو حکومت کا اوس اور خزرج سے بڑا اجتماعی جنگ کا دنیا میں بپا فساد کسی نے نہیں بپایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کی وجہ سے اور رسول کائنات کی دعاؤں کی وجہ سے اتنے بڑے دو گروہوں کو آپس میں ایسے محبت سے ملا دیا کہ وہ پہلے جان کے جو ہوتے ہیں یہ دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. عاملین کی 3 قسمیں ہیں معالجین کی. ایک معالجین ہے، عامل، اس کو عامل کہہ لے، معالج کہہ لے، اس کو معالج نہ کہیں، پی ایم ڈی سی نے آپ کے اوپر مقدمہ کر دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، معالج نہ کہیں، چلیں عامل پی ایم ڈی سی جو ہے عامل کہہ لیں. میں پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایسا لفظ بولے کہ کیونکہ حکمت کی بھی ایک ڈگری ہے. عاملین جو ہے نا وہ ان کی 3 صورتیں ہیں. ایک عامل وہ ہے جو باقاعدہ قرآن و سنت سے اور شرعی علوم سے، پہلے 3 چیزیں ہوتی ہیں جو عامل شرعی ہوتا ہے، اس کو شریعت کا علم ہو، اس کو مریض کے مرض کا علم ہو، اس کے اندر علم ممارست ہو کہ اس فیلڈ کا علم ہو جس فیلڈ میں وہ عمل کر رہا ہے. 3 چیزیں ہوگی. محبت کا علم ہو، جو بھی ہو. محبت کا علم ہو. اس کا مطلب وہ عامل جو ہے جب تک وہ خود محبت کے غم سے نہیں گزرا ہوگا وہ عامل نہیں ہو سکتا. آپ کے مطابق جو آپ نے 3 قسمیں بتائیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا غم دور کرنا تو جب تک وہ خود عملیات کے علم کا یا اسی طرح ان وظائف کے علم کا عالم ہونا، اور ان وظائف میں ایک چھوٹا سا مسئلہ دل کا بدلنا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ نا، چھوٹا سا مسئلہ، ہاں چھوٹا مسئلہ ہے یہ، کوئی بڑا مسئلہ. آپ یہ کتنا چھوٹا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں، میں کتنا چھوٹا مسئلہ ہے میں بتاتا ہوں. آپ مسلمانوں کے دل بدلنے کی دعا کریں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت کی طرف چلا جائے، فلسطین کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں. میں بتاتا ہوں، آپ یہ دعا کرتے ہیں. میرے سامنے ایسے چھوٹا سا مسئلہ ہے. نہیں، یہ دیکھیں چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے ان مسائل میں سے کہ جن کے مسائل شادی کے چھوٹے مسئلے ہیں، جن کی نہیں ہو رہی ان سے پوچھیں نا کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو بڑا مسئلہ نہ کریں نا. ایک دعا شاہ صاحب، یہ دعا بہت زبردست کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک. اچھا، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و والی و من المال. یہ اتنا زبردست دعا اللہ کے رسول نے کہاں بتائی ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ یہ صحیح، آپ گوگل میں صحیح حدیث، گوگل خدا کا نام ہے. دیکھیں پتہ کیا، میں یہی بتا رہا ہوں نا، اصل اس لیے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں. ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک. یہ اتنی زبردست دعا ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں ہے. آپ مشکات میں دے لیں، اکثر مشکات والا نہیں، مشکات آپ ابھی دیکھیں تو آپ کو سارے والے، میں ان سے کر کے اس کے بعد 1 منٹ میں ساری کتابوں کے نام لے دوں گا کہ، اور صحیح حدیث. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتاب میں ہے یا نہیں ہے، تو دعا ہو گئی نا. ہاں دعا، اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے دل بدل جاتے ہیں. یہ بات عمومی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عامل دل کیسے بدلتا ہے. عامل جو ہے وہ اگر تو قرآن و سنت سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور وظیفے کرے گا اور عملیات وہ ایسے بتائے گا جس سے وہ بچی اللہ تعالیٰ. اور اگر غیر شرعی ہے تو اس میں وہی اگر یہ دعا سے ہی بدلنے ہیں، وظائف کر کے اور عزم اعظم سے بدلنے ہیں، تو پھر اس میں دنوں کی گارنٹی کیسے دی جا سکتی ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ 3 دن میں ہو جائے گا، 7 دن میں ہو جائے گا، 11 دن میں ہو جائے گا؟ یہ گارنٹی وقت میں دی جا سکتی ہے. جی، علم العداد کے ذریعے سے کچھ ایسے لوازمات ہیں، کچھ ایسے علم ہیں، یا کچھ ایسے آپ یہ پہاڑے سمجھ لیں کہ وہ ہیں کہ وہ نکالے جاتے ہیں. پہلے اس بندے کے اپنے ستارے کے عدد نکالے جاتے ہیں، پھر اس کے نام کے، کیونکہ نام کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی پہ. اچھا، پھر اس کے نام کے اعداد نکالے جاتے ہیں، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ جو عدد ہے یہ سوٹ کرتا ہے، تم اپنا کوئی بھی کام کرو تو اس عدد کو مد نظر رکھتے ہوئے، خواہ وہ وظیفہ ہے. ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا. اگر فرض کیجئے کہ لڑکا لڑکی سے جس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے ان کے عدد نہیں ملتے آپس میں، تو کیا شادی کامیاب ہوگی؟ نہیں، لکھا ہوتا ہے، اصل میں ہم نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو کئی ستاروں کی آپس میں ضد ہوتی ہے، کئی سٹارز کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آپس میں ضد ہوتی ہے، پرسنالٹی میں کلیشز ہوتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفے کو اس کا وہ کر دیا جائے کہ دل بدلنے کی وجہ سے یہ ہو گیا یا ان کے. دیکھیں نہیں، میرا سوال عظمیٰ شاہ بڑا پرٹیکولر ہے اور بڑا پریسائز ہے. اگر ستارے نہیں مل رہے، اعداد نہیں مل رہے دونوں کے، لڑکے اور لڑکی کے، اور وہ شادی نہیں ہو رہی، اور وہ آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ جناب مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی چلہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے عامل ہونے کی حیثیت سے کہ یہ ہو جائے کام، تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا یا ہو جائے گا؟ جی، شادی کے بعد تو اللہ خیر کرے، بڑے بڑے جو محبت سے لوگ، جن لوگوں نے شادی کی ہوتی ہے، کلیشز تو ان کے بھی پڑ جاتے ہیں.
یہ تو بعد میں انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کتنی دیر ساتھ چل اگر یہ سارا کچھ جی انوائرمنٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو عاملین بیچارے کہاں بیٹھے ہیں پھر؟ عاملین نے کیا کرنا ہے؟ شادی انہوں نے تو کہہ دیا جی کہ یہ صدقہ دے دیں، یہ عمل کر لیں، یہ پڑھ لیں، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ساس کے لیے الگ عمل ہو جاتا ہے، دیور کے لیے الگ عمل ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں رکھ کے اس کے الگ پھونک دیں، اس کے اوپر الگ پھونک دیں، تو وہ تو پھر کامیابی کر ہی لیتے ہیں نا. لیکن انوائرمنٹ اور یہ سب کچھ بعد میں چیزیں، یہ تو محبت کی شادی کے بعد بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے عظمیٰ شاہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھی. شاہ جی یہ معاملہ جو ہے والا یہ کتنا کامیاب ہے کہ عادات ملنے چاہیے، ناموں کے عادات ملنے چاہیے؟ دیکھیے جن کے ناموں کے عادات نہیں بھی ملتے جی ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے قاعدے سے میں بات کروں گا اگر میں آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ ان کی میچنگ نہیں آتی، یعنی کہ ستاروں کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن ان کے معاملات میں گرم جوشی والے معاملات نہیں ہوتے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ زیادہ کچھ ان کے بس وقت ہی گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، جن کی یوں کہہ لیں کہ فرض کریں کہ آگئی سمجھ ہم گزر رہے ہیں نا اس دور میں سے، شادی بیاہ کراتے تسی نہیں سن عادات تہاڈے کولوں چیک کرائے تو انہیں لنگ رہی ہے، وہ گزر جاتی ہے زندگی، ہیپی نہیں ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جینے کو جی رہا ہوں تیرے بغیر بھی، سزائے موت کے مایوس مجرموں کی طرح. ٹھیک ہے، تو زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جی بندے کی بس اس میں. لیکن ایک چیز جو یہ ساری گفتگو سے آپ نے میں نے تو یہی صاحب یہ شعر یاد کس کو ہوتا ہے ویسے؟ اچھا وہ جو ساری گفتگو کی ہر انسان نے نا مختلف بات کی ہے، تینوں یعنی کہ ہم چاروں لوگوں نے مختلف بات کی. ایک پہلی بات یہ کہ ہمارا نصاب کہیں بھی نہیں ہے. جو اگر پوچھیں گے کہاں سے سیکھا، جی سینہ بے سینہ سیکھا. نہیں سلیبس ہے قرآن و سنت میں، اچھا سلیبس قرآن و سنت کا واضح ہے. نہ قرآن و سنت نہیں قرآن و سنت میں آنا لکھا ہے کہ آپ جب آپ نا روحانی عمل کے نام پہ آئیں گے نا، روحانی کہیں لکھا ہی نہیں ہے. جب بات کرتے ہیں نا کہاں قرآن میں روحانیت لکھا ہے؟ بتاتا ہوں حضور نہ کیا حدیث میں بات کرنے دیا، رقیہ شریعہ رقیہ چھوڑ دیں، روحانیت کی روحانیت کہیں کوئی چیز. دیکھیں میں سارے لفظ آپ لفظ سن لیں گے. روحانیت کا شاہ جی ہاں نام میں جواب دے دیں قاری صاحب، کیا روحانیت کا کوئی تصور ہے حدیث میں؟ ایمانیت کا لفظ ہے اصل ہے. 100 سال بعد جو چیز ایجاد ہو رہی ہے روحانیت کی، آپ نے اس کو بھی قرآن اور سنت کے ساتھ نہیں قرآن و سنت سے یہ علم ہی اور ہے، یہ بڑی بات میں آیا ہے. علم ہی ہے. دیکھیں پتہ کیا جس وقت بات کریں اس کو آپ نے ایمانیت کے لفظ سے روحانیت کا لفظ چوری ہوا ہے. یہ آپ کا خیال ہے نا، یہ لغت کا خیال نہیں. نہ کریں اللہ دینا یوم نہیں بحث والی بات نہیں. جنہوں نے کہا اس کا کوئی سلیبس نہیں ہے، میں آپ کو سلیبس ثابت کرتا ہوں. نہیں ثابت کرنے کی کیا بات ہے؟ میرا تیسری حضرت اس میں آپ پڑھایا جاتا ہے، شاہ صاحب کہیں گے کس نے لکھا ہوا ہے؟ ہاں لکھا ہوا ہے. دم کے سارے طریقے ہیں. آپ سے تو جی بحث وہ کہیں نہیں بحث والی بات نہیں ہے. اچھا فرض کریں کچھ جیسے آپ نے سوال پہلے کیا کہ شادی نہیں ہو رہی، یعنی کہ محبت کرتے ہیں تو شادی عملیات سے کروا یہ ممکن سوال، میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، چھوڑ دیجئے. اگر آپ کے عادات مل رہے ہیں اور پھر بھی انکار ہو رہا ہے تو کیا پروبیبلٹی ہے کہ شادی ہو جائے گی؟ شادی ہر صورت میں عادات ملتے ہیں یا نہیں ملتے. شادی ممکن ہے عملیات کے ذریعے بھی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس وقت آپ اپنی قسمت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، اس کے نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، قسمت ڈیسٹنی ہے اور یہ اللہ نے لکھی ہے، اس کے ساتھ کوئی پنگا لے سکتا ہے؟ قسمت پڑھنے والے لوگ تو ہیں نا، آپ کو پڑھ کر بتا تو سکتے ہیں کہ یہ فلاں کاروبار آپ کے لیے ٹھیک ہے، فلاں کاروبار آپ کے لیے نقصان. یہ ایسٹیمیشن ہے. قسمت پڑھی کیا طریقے کار کیا ہے آپ نہیں وہی بات کل سے مکمل کر دیں. میں سوال ہی کیا چھوٹا بعد میں ٹیوشن دے دوں گا آپ کو، آپ ذرا مجھے بات مکمل کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہر انسان کا ایک پیمانہ ہوتا ہے چیزوں کو چیک کرنے کا. جیسے میں آپ کو لاسٹ پروگرام بتایا کہ میں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اپنا حساب لگا. کیا چاہ رہے ہیں؟ فرض کریں کہ ایک بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ جی میں بیرون ملک جا کر وہاں کام ہو گیا، ختم، وقت بالکل رہ گیا. آپ کی بات بیچ میں بات وہی دیکھیں سر، بات پتہ ہے وقت بالکل ختم ہو گیا. انسان کو لے کے جائیں گے ستاروں، اپنے ایمان کے ساتھ جائیں اور وہ جو نفع نقصان ہے اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.